Салом алейк, салом алейк. Ина аввали бозор. Чашку. Сатилаш 75. Сатилаш дуним кило шакача. Ина 3 кило мебродака 25 сум. Ина 10 сум. Куҷа парто я донаку беҳтарин гулингога кия? Беҳтарин гулинг. Куҷа парто бинем ози? Оз мебинем ки беҳтарин аз ки боша? беҳтарин гулинге да парто бародариҷа. Саломат бош. Малим ку бин кадом беҳтаринш кадома? Олба биё куҷа. Куя гулинга ҷамон таго. Ширин мега. барои ҳамин мо ҳамашон мегирем, мебинем ки кадомш беҳтарин аст. Бегони ба мебинем. Бародари азиз бахшиш бизара. Ку бародари азиз. Саломат бош, ба фикрам ахират бо ҳама да зур буда. Оз мехиремш бародар ал ҷамъш кирем. Саломат бош бародар. Ташаккури зиёд бародар. Раҳмат. Насиб мешавад. Беҳтарин сухан бародар. Беҳтарин аст. Аю ҷабги чема мегирӣ? Алимда чема мегирӣ ҷаги? Ин барои интихоб кардани гулинго. бародарин азиз, ин барои беҳтарин интихоб кардани беҳтарин гулинго аст. Аммо ол бешада кисаб дозим. Ке Нозим? Акай Нозим, меган ҳамин гулингои беҳтарин хида дай? Дандон надори наметавонем хӯрна? Хубе бародар, я гулингамон бинем ку. Не, сатил дар кор не, як дона барои чашидан ва дидан ки беҳтарин гулингои ки аст? Як дона басай бародар. Бисёр бад не. Салом алейкум. Ту писта дорӣ? Ин чи аст? Кубё синтез чия? Я чашем ва я чашидан мумкин аст? Чии? Зардоли қандак, чормаз, бодом, эҳсаен. Кубё бародар як гулинг чашем. Я дона басай бародар, бисёр дар кор неста. Маромад гап зака. Гап зад. Хориҷиҳо бисёр шидагия ё не? Ҳамин одамои ғайра тоҷико аз дигар давлатҳо ози бисёртар шидааст ё не? Чӣ қадар бисёр шуда? Чӣ қадар одамҳоро шумо дар инҷо дидем? Нисбати солҳои гузашта имсол бисёртар бо Ӯзбекистон мусулмон. Меган аз Корея, аз хориҷиҳо омада. Истодан хе расм гирифта, тамошо кардан, саёҳат кардан, афсуд. Саломат бош бародар азиз. Чӣ ном дорӣ? Давлат Мурод. Аз кадом ноҳия? Ноҳияи Айни деҳаи Куруд. Саломат бош бародари азиз. Хеле гуфтӣ банано нагир. Бародари азиз, мехостем дар ин соли сайёҳ аст ва аз шумо пурсем ки сайёҳатчиҳо бисёр шудааст ё не? ё фақат гулинг савдо кардан метавонанд газна? Саломат бош бародари азиз. Хеле бародар. Сози тенги. Чанд пул бидай гулинго? Чанд пул арзон метӣ? Саломат бош. Чӯ ай дигаро 20 сум, ту арзон 25 сум метӣ? Бош саломат. Нархи дигаро, а? Саломат бош бародар. бародари азиз, имсол соли сайёҳ аст. Мехостам ки бифаҳмам ки чӣ қадар сайёҳатчиҳо дар ин ҷо мешунанд. Аз кадом мамлакат шумо аллакай дидед? Швейтсария, Австралия, Америка, Германия. Ба хориҷиҳо шумо чӣ хел суҳбат мекунед? Чӣ хел савдо мекунед? Переводчикам биёр. Аҳа, агар переводчик надошта бошам? Чӣ хел мефаҳмонед? ва хоҳиши савдо харидорӣ дошта бошад? Ман бародарам чӣ хел ишора мекунед? Аҳа. Баъд биган ки чанд пул аст? What's money бигад чӣ мегӯед? Телефон нишон метед, наша даст хели нишон метед. А чӣ хел мегӯед? Кай нишон те 225 сомон чӣ хел нишон метед? 225 сомон ва ё фақат доллар. Намегирен доллара? Сомони? Пули майда дошта бошад, сомони дошта бошад, значит
25. یا بیان همش کلوشو وای کردی تیار روزه معایده کردگان سلامت باشه برادران عزیز حالا کجا دادنش میگن برگزاره رحمت ای زنده باشید رحمت برادران عزیز این در کانال سامبوی تیوی یکترینبورگ یوتیوب دا برای رشد سیاحی سامبوی تیوی یکترینبورگ چه کدای خولی بارم یک ساعتی چند پولا الان با زبان انگلیسی گو که 20 سوم گرفته بارم خارجی 20 سوم یا با چی میگوین همین با زبان انگلیسی بگو که 20 سوم ما تاشا گرفته راهم 20 سوم ها 20 سلامت باش قریب غیرت کردی فکر دارم کوشش دارن مردم با دیگر زبان ها هم صحبت شوند چون که خارجی ها بسیارتر در اینجا با اینجا تماشا میاد اینا علاقه تیار هستن که با زبان انگلیسی قطعی شویتساریستا گپ زنه نه چه خیلی شما بگید ها ایتا مالبا اوه نه علاقه یک حرف اوه سلامت باش شما میگن که خارجی را نمیدونن اینا سلامت باشین برادران عزیز رحمت برای مهمانداریتون برای دستگیرتون ما ان شاء الله حرکت میکنیم کوشش میکنیم که مردم غولینگ بهترین رو انتخاب کرده و نویسن و گویند که در اینجا کی بهترین غولینگ رو پیشکش مردم میکند با فکر ما همه این غولینگ ها بهترین است سلامت باشین رحمت برادران رحمت در امان خدا باشین انشالله سامبوی تیوی یکترینبورگ باز یک دقیقه مشمول